बड़ वितर्क को स्वागत करुछि मु मलय रंजन महांती। निर्वाचन रे भाई केते खर्च हुए, निर्वाचन केते खर्च हुए आमठू आपण तो भल भाव कहीदेवे। गोटे कन्स्टिट्युएन्सी रे आपणकर विधायक विधानसभा निर्वाचन मंडली हो किंबा आपणकर संसदीय क्षेत्र हो केते खर्च हुए टिके मिनिमम अनुभव थिबा लोक से निजे कहीदेव। कहीं मु कथा कहूची मु पुणी मूल को पळे आसुची से कथा होची आमे चर्चा कहीं करबा आज विषय रे ना आपणकर निर्वाचन कमिशन ईसीआई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आपणकर जहाँ थिला धार्य होता विधायक और सांसद मानकर जो खर्च थिला माने केते खर्च समान करि परिबे तार गोटे आपणकर गाइडलाइन अछि एति की भीतर लिमिटेशन अछि आपण एति की भीतर खर्च करि परिबे। बोधे से कथा आपण समस्त जानि थिबे सेटा आपणकर 28 लाख थिला विधायक माने विधायक प्रार्थी माने जो विधायक प्रार्थी माने तांकर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन बेले खर्च करि परिबे सेटा को 40 लाख को वृद्धि कराइछि जोटा 70 लाख थिला संसदीय क्षेत्र पाई सांसद प्रार्थी माने खर्च करि परिबे ताको 95 लाख को वृद्धि कराइछि। आपन हस लागिबणी कारण छाड़ते एपाटा छाड़ते आपन हस एथि पई लागिबणी जे प्रकृतर कोन विधायक 28 लाख खर्च करि जितुथला प्रार्थीटी आपन मनुगे प्रश्न आसियो। सेपटे संसदीय क्षेत्र कथा जतबळे आमे 70 लाख कहूचे जे एडे बड़ क्षेत्र आपनकर पाखापाखि 7टी एमएलए कन्स्टिट्युएन्सी नेकिरी ए क्षेत्र गठित सेठी कोन 70 लाख देकरी ए सांसद प्रार्थी मान जितुथिले ए बड़ प्रश्न आपन मन को आसीबनी आम मन को भी प्राय से प्रश्न आसुची सेति पाय हम चर्चा रखिलु नै प्रकृत रे कोन ए जो खर्चटा 40 लाख 28 लाख 70 लाख 95 लाख आरी भीतर सीमित रहउची ना निर्वाचन कमिशन जो खर्च तालिका दउचंती जो गाइडलाइन दउचंती लिमिटेशन दउचंती ताहा कोट ना कोटी मानी होउ नाही किंतु ए जो स्थिति को देखिकरी आपनकर जो कमिटी थिला प्रार्थी खर्च निर्धारण और प्रकृत खर्च ये सब को लेकर आपंकर गोटे कमिटी रिपोर्ट देला पर वर्तमान निष्पत्ति आसीची जे तालिका आपन सिस्टम बढ़ाला माने 28 लाख रु 40 लाख को नियाला विधायक प्रार्थी माने खर्च करि परिबे और 70 लाख रु 95 लाख को नियागला जे सांसद प्रार्थी माने खर्च करि परिबे। किंतु एठी बड़ा प्रश्न जो कथा मु उठेली जे प्रकृत रे एति की खर्च होउची आजिका डेट रे जो प्रकार निर्वाचन होउची सेही डेट रे एति की खर्च करी जने प्रार्थी टीए मिनिमम लेवल रे फाइट करि पारिबो कि ए सब विषय चर्चा करिबा और बड़ा वितर्क रे हमें सही पॉइंट टॉपिक नेलो अलगा विषय भी थिला किंतु हम भाई एडा लोकंकर स्वार्थर कथा अछि लोक टिके सुनिबे कथा और हमें रखिलु से विषय रे चर्चा ना रखिलु उड़ीबो निर्वाचनी टंका जो माने चर्चा राम संगर अछन तंग परिचय तो करैबी किंतु ता पूर्व आपण रिपोर्टटा टिके देखिनियंतु। बढ़िला प्रार्थी निर्वाचन रे खर्च सीमा विधायक और सांसद प्रार्थी खर्च सीमा यथाक्रमे 40 लाख और 95 लाख को वृद्धि करा जायछि जहाकु नै राजनीति जोर धरिछि। निर्वाचन रे प्रार्थी कमिशन को खर्च निर्धारण और प्रकृत खर्च मध्य आकाश पातल फरक बोली कहिसंती विरोधी। यह धर्म को आखिठार बोली कहिछि बीजेपी किंतु गणतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करबा पई निर्धारित खर्च अनुसार सबु हेबा आवश्यक बोली कहिछि बीजेपी। सेपटे कांग्रेस रा कहिबा कथा कमिशन को खर्च बढ़ाइबा कमाइबा माने किछि नाही प्रार्थी माने बहु अधिक खर्च करूचंती तेणु एहाकु रोकिबाकू एक सख्त व्यवस्थार आवश्यकता रहिछि। कोटी कोटी टंका खर्च होउची निर्वाचन मानकर धर्म को आखिठार मारिकी इलेक्शन एक्सपेंसेस 25 लाख 70 लाख आज पर्यंत प्रार्थी माने देखौतिले तेणुकर मो कहवा कथा हला जे से बाबद रे एक कठोर निष्पत्ति नबार आवश्यकता अछि निर्वाचन कमिशन कर एडवर्टाइजमेंट सरकारी एडवर्टाइजमेंट सब दिया जाइछि जाकू 11 कोटी टंका दैछन तांकर जो गस्तक्रम जो रही चारिआडे जो होर्डिंग लगी गस्तक्रम रही मीटिंग सभा समिति होती से आकलन ना एक आनुमानिक खर्च कारण मुख्यमंत्री गस्त रही मंत्री मान गस्त रही आपको नहीं स्पष्टीकरण देवा सरकार उचित। सेपटे बीजेडी रो कहिबा कथा संवैधानिक विधि व्यवस्था अनुसार सबुकिछि हेबा आवश्यक समय स्थिति और नियम अनुसार निर्वाचन कमिशन जहाँ नियम करुछंती ताहा समस्ते मानिबा आवश्यक बोली कहिछि बीजेडी। श्रृंखला भितर संवैधानिक व्यवस्था भितर वर्तमान जहाँ जहाँ व्यवस्था चालूला ताकू केमती कठोर भाव कार्यकारी करने विहित पदक्षेप आसूची दिन दिन से समस्ते संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चलिया पड़ो जे स्तर था ना कि एमएलए निर्वाचन हो कि पार्लियामेंट नीति नियम अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वर्तमान कार्यकारी कर नकले समस्त कार्यानुष्ठान संभावना समस्त केन्द्र शासित अंचल सांसदों मध्य खर्च सीमा को वृद्धि करा जायछि।
ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେବଳ 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷରୁ 28 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମଳୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଜି ମିଡିଆ। रिपोर्ट तो देखिले आपण माने चर्चा को जीवा चलंतु आम संगे अतिथि जो माने अछंती चर्चा करिवा पाई तांका परिचय करे नवा। आम संगे अछंती प्रशांत शतपथी भारतीय जातीय कांग्रेस राज्य मुखपात्र आपण स्वागत करिवि। आम संगे अछंती तुम्बनाथ पंडा बिजू जनता दल र मुखपात्र। आम संगे अछंती सोनाली साहू भारतीय जनता पार्टी र राज्य मुखपात्र आपण को मैडम स्वागत। श्रीराम दास आम संगे अछंती वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीति समीक्षक। श्रीराम बाबू कथा आरंभ करवा किसी मौलिक कथार से क्लारिटी अपन मानू देवे। अपन समस्त प्राय जानी ये सब सिस्टमेटिक वे किंतु जहाँ व्यवस्था अच्छी विधि व्यवस्था से व्यवस्था संपर्क टिके क्लियर कर देवे। श्रीराम बाबू प्रकृत रे ये जो खर्च निर्धारण हुए एटा आपनकर निर्धारण हैला बेले को दिग को देखिकरी आकु निर्धारण करा जाए। वर्तमान स्थिति को देखिकरी निर्वाचन कमिशन भारतीय निर्वाचन कमिशन आपनकर टिके बढ़ाई 28 को 40 70 को 95। प्रकृत रे आमे एबे कोन सही स्थिति रे अच्छे कि प्रकृत रे आमे कोन 28 रे सीमित थिले कि प्रकृत रे आमे कोन 70 रे सीमित थिले कि जदी ना है एक कथा कोन निर्वाचन कमिशन जानती नाही कि जदी जानती आपन जो मेकानिज्म अछि ता कंट्रोल करिवारे कोटना कोटी गणतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करबा को हेले एसो व्यवस्था को फॉलो करबा आवश्यक अछि। प्रकृत रे ए सब जिंस कोन आपन केमती देखुचंती प्रकृत रे नियम कोन ताकू मेकानिज्म कोन आकू क्वारी करबा पाई कि देखिबा पाई कि तदारक करबा पाई से मेकानिज्म केमिति काम करूची आमे 95 कि 40 को बढ़ेले तार माने कोन टिके क्लियर कट एवं स्वल्प रे बुझाई देबे हमर दर्शक मान। श्रीराम बाबू मलय ये होची हाथी का दान दिखाने के लिए कुछ खाने के लिए कुछ ये मत लगुची बीटिंग अराउंड द बुशेस। अच्छा इलेक्शन कमिशन जानिचंती भारत वर्षर सब भोटर जानिचंती सब राजनीति दल जानिचंती इलेक्शन कमिशन जो खर्चर सीमा निर्धारण करती तार 10 गुण 30 गुण 40 गुण अधिका राइट प्रार्थी मैंने खर्च करते। 1950 पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो 51 रे पुणे अमेंडमेंट होता एवं एबे जो इलेक्शन कमिशन जो सरकार को देइचंती रिकमेंडेशन जे प्रकृत में जो सोर्स रु पार्टी माने आनिक भी खर्च कर प्रार्थी माने खर्च करेंगे आगे भल बुझे बुझे प्रार्थी माने खर्च करेंगे तांकर सीमा निर्धारण करा जने विधायक 40 लक्ष सांसद 95 लक्ष प्रार्थी माने निज सोर्स रु जोटा को खर्च करेंगे। अब सेठी आ गोटे रहा 20,000 टंका रु कम 19,999 टंका जदि से जनठू चांदा आनले तार हिसाब देवाक पड़ो ना एवं जदि उपरू चांदा आनले 20,001 नेले ताले तार हिसाब इलेक्शन कमिशन को देवाक पड़ो। कौन सी दलर प्रार्थी ये हिसाब माने चांदारे सब समस्त देखे 19,990 रु कम तेणु ये गोटे हिपोक्रेसी ये केवल धर्म को आखिटा। तो आ गोटे कथा हूँ राजनैतिक दल माने जो माने पैसा आनिबे से देखेबेनी 20,000 टका भीतर कोट आनले ता उपरु जेते कोटी कोटी टका 100 कोटी 200 300 कोटी टका आनले से ताकू देखेबे नाही। ए राजनीतिक दल कोन खर्च करिवो तार प्रार्थी पे तार किछि सीमा नाही। मने करा जाऊ मुख्यमंत्री गले मने करंतु मंत्री माने गले मने करा जाऊ प्रार्थी गोटे कथा आजिकली कहउचंती बढ़िया कथा भगवान प्रकाश लिखिथिले जे भोट इलेक्शन कमिशन बाबा 40 चोर तार अर्थ होउची जे प्रार्थी जानला जने बाबा को डाकिला प्रवचन करैला एवं प्रवचन बाबा तो प्रेजेंटेशन देला सेटा आसीबोनी फिल्म स्टार को डाकिला से प्रचार कला सेटा आसीबोनी सेटा देखि दे परिबो। तो ये जो करा जाईची इलेक्शन कमिशन लेखिकरी भारत सरकार को देइचंती सर्वदलीय मीटिंग करिकि तमे प्रकृत रे अर्थ को सोर्स आसुची तापे गोटे नीति निर्धारण करियो एठी को राजनीति दल बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सीपीआई सीपीएम एवं आना डीएमके डीएमके जेते अछंती केही राजी नुहंती। एबे भारतीय जनता पार्टी होउची भारतर सबुठु बेसी धनी राजनीतिक दल आगुरु कांग्रेस थिला सबुठु धनी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थिला 2 नंबर एबे भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर धनी दल 2 नंबर को आसी जायछि कांग्रेस। ए उभय दल विरोधी एवं सरकार कई चाहूना जे निर्वाचन पे आमे को सोर्स पैसा केते पाइलु
ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ଜଣେଇବୁ। ଦୁଇଟା କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଲିମିଟେସନଟା ଫିକ୍ସ କାହିଁକି ହୁଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆର ଲାଭଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସମସ୍ୟା କଣ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଅଛି କି ଏକଥା ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହିଁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ ମାନେ କାହିଁକି ଲିମିଟେସନ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାହିଁ ତ ଭଲ କଥା ସମସ୍ୟା କଣ ରହୁ ଦୁଇଟା କଥା ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଲେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେବେ ସେ କୋଉ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେନି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ପୋଷ୍ଟର ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରିବେ ଦଳ ସବୁ ଦଳ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଦଳ ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧୋକାବାଜି ସେମିତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜି କରନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ କଲୁ ଏଇ ସିଲିଂ ବାହାରକୁ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଂସଦ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଏ କଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ସେଠି 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ୟୁପିରେ ବିହାରରେ ପଞ୍ଜାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୁଜରାଟରେ ଲିମିଟେସନଟା କାହିଁକି ଲାଭ କଣ ଲିମିଟେସନ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କେବଳ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା କ୍ୟାପିଂ କରିଛୁ ୟା ଭିତରେ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଏମାନେ ଯେମିତି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଏନଜିଓ ମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ବଢିଆ ଅନ୍ୟମାନ ପାଖକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଟଲି ମାନେ ଅଳ୍ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଧଡକିନା ନେବି ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଏଇ 40 ଲକ୍ଷଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି 5-7 କୋଟି ନେଇଯିବା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏମାନେ 5-7 କୋଟିର ଚାନ୍ଦା ଆଣୁଛନ୍ତି 70 କୋଟି କିନ୍ତୁ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏଠି ହେରାଫେରି ହଉଛି ଇଏ ହେରାଫେରିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଇଏ 5 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 5 ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ 28 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ 70 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବଢିଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ତ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଉ ପରିସୀମା ଯୋଉ ଲିମିଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ର ଯୋଉ ଲିମିଟ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲେସନ ର ସାଇଜ ବଢେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲେସନ ବଢେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଆଣ୍ଡ ପପୁଲେସନ ଏଇ ଦିଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ତାକୁ ବଢେଇଥାନ୍ତି କଥା ହଉଛି ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଧରନ୍ତୁ 2014ରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସେ ସମୟରେ ଦରଦାମ ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଧରନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସେତେବେଳେ 70 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଥିଲା ଡିଜେଲ 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଆଭରେଜ 100 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟରଟେ କରୁଛି ବ୍ୟାନରଟେ ବନାଉଛି ବ୍ୟାନରଟି ଯୋଉ ମିଡିଆ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ ତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ ହଉଛି ମିଡିଆ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମଟି ଯୋଉ ବନାଯାଏ ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଆପଣ ପଲିଥିନ୍ ଟାଇପର ଜିନିଷ ତାର ରେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜିର ଦିନରେ ବୋଧେ 10 ଗୁଣ ବଢି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ବେସ୍ କରିବେ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି କରନ୍ତି ଟିକେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବି ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ଧରନ୍ତୁ 28 ଲକ୍ଷରୁ 40 ଲକ୍ଷକୁ କରାଗଲା ବା 70 ଲକ୍ଷକୁ 95 ଲକ୍ଷକୁ ନିଆଗଲା କାହିଁକି 2 କୋଟି ନୁହେଁ କାହିଁକି 5 କୋଟି ନୁହେଁ ବା 40 ଲକ୍ଷଟା କାହିଁକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟାର କାରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମାଟାକୁ 5 କୋଟି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଏଇ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଯିବେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଇଏ ବି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯୋଉ ଲଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ପିପୁଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ 1951 ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଅପରେସନାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲଟା ଆମର ଅଛି 1966 କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ରୁଲ୍ସ 1966 ତାର ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟିଏ ବେସିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ବେସ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରହିବ ଯାହାକି ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ରହିବ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
जो निर्धारण କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାଙ୍କର କେତେଟା ପୋଷ୍ଟର ସେ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟର କେତେ ଛପେଇଲେ ରେଟ୍ ବଢିଛି ଠିକ ଅଛି ବଜାର ଦର ବଢିଛି ଠିକ ସେଇଟା ବି ଅଛି କହିଦେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ଆମେ ଆସିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନାଇଁ, ବହୁତ ସେଟା କଥା ବି ରହିବ କହିଦଉଛି। ଘଣ୍ଟାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ମୁଁ ବଳାଇବୁ ଆଉ ନାଇଁ, 2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସମୟ ଦେବି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ସବୁଠୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି 28 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଂ 28 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କି 70 ଲକ୍ଷର ଯୋଉ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିବେ ସତ କହିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାର୍ଟି ଓଡିଶାରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଥିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ବିଧାୟକ- 20 ଲକ୍ଷ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ମାନେ ଆମେ 20 ମାନେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା- ACC ଦଉଥିଲା ନା କଣ? ଆମେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା। ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ କିନ୍ତୁ account ଯେତିକି କୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ 50 ଲାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 80 ଲାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ନାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କୋଟିଏ ବି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନା ବାବୁ? ନା 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 ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଏତିକି ଦିଆଗଲା ଦଳ ତରଫରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ୟେସ୍ ବାକି ରହିଲା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମାଟି କୋଉଠି ହବ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଯୋଉ ଅଛି, ଓକେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଜଣେ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ କରିବେ- ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ ତା ସହିତ link ମେକାନିଜିମ୍। କରୁଛି। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ଏବଂ ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କଲା ପରେ ଯିଏ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଓକେ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସରେ ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଓଏଫଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ସେମାନେ ମୁଁ ଆସିବି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିବି, ତାଙ୍କର ଆସିବି, entire ଆସିବି। ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଠି ଦାଖଲ ଭାଇ କରନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଗକୁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ତୁମନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବୀ ଦଳ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମାଟା ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ଆମର ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ଏସବୁ ଯାକ ମେଣ୍ଟେନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମଳୟ ବାବୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟୟବହୁଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଟା ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ରାଜନୀତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଲଢିବା ଉଭୟ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2727ଟା ପଞ୍ଜୀକୃତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସବୁ ଯାକ 2ଟି ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 2727 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 70 ଦଶକ ପରଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଲଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଶାରେ 70 ଦଶକ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ 25,000 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି ମୁଁ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ 70 ଲକ୍ଷରୁ 95 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର 28 ଲକ୍ଷରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ମନେ ଥିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପପୁଲେସନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ମିନିମମ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମ୍ୟାଡାମ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା କୌଣସି କହୁଛି ଯଦି ଅବୈଧ ଆପଣ ନୁହେଁ। ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସମୟ ସମୟରେ ବଢା ଯାଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁ ପଡୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ Right. ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କଣ ନା ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ମାନସିକତା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦେବେ ମାନସିକତା ତେଣୁ କିଏ ତିଆରି ମାନସିକତା- କରିଛି? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ମାନସିକତା ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ ଅଟୋମେଟିକ ଆସେନି କିଏ ତିଆରି କରିଛି 2727 ଯୋଉ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରିନାହିଁ ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ଦଳ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀରାମଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ମାନେ ସେସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ 2009ରେ 350 ଜଣ କୋଟିପତି ଏବଂ 18 ଜଣ ଅରବପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସିଲା ସାରା ତା ଭାରତ ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ତାର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାକୁ ୱାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟାକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ ଏବଂ ଏଡିଆର ଏ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ପରେ ମୁଁ କହିବି ଇଏ ବାସ୍ତବ
ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହଉଛି ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତାର କଥା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଯେ ଭୋଟର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋଭାସକ୍ତ ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଗରିବୀ। କୌଣସି ଲୋକ ପେଟ ଭରିଛି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପକୁତ ହଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଏକମତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ଭୋଟର ସେତେବେଳେ ହାତ ପତେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ଅନ୍ୟର ହାତ ଟେକାକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଭାବ ଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଏଥିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଠିକ ଅଛି, ହଉଛି ଓକେ, ଯେ ଅଭାବ ରହିଛି। ତାଠୁ ମୁଁ ସେ ଟିକେ କଥା ସେ ଆପଣ କହିଲି। ଗୁଡାଏ ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା, ନା, ଯେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ହାତ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ବି କହିବେ ଆମେ ନେବୁ, ନା, ନା, ନା। ସେଠି ଗରିବୀ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏବେ- ଅନ୍ୟ ଏବେ- ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଏବେ ନେବେ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି? କଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପଲିଟିକାଲି କ୍ୟାପାବୁଲ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପାଖରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆମେ ଆଣିଲୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇକି ସେଇ ପାଟକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନଉଛି ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମଳୟବାବୁ ଯେ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ତ ଡରିବ ସେ ସେଇ ଜାଗା। କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଠିକ କରିକି ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନଭେମ୍ବର ରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକେଇଥିଲେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ, ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢାଯିବ Right. ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର 80,000 ରୁ 2 ଲକ୍ଷକୁ ବଢାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଠିକ। କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ ରୋଜଗାର କେତେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେତେ? ଓକେ ଓକେ ସେ ପାଟ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିବି ତୁମରାଜ ବାବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଇଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆସିବି। ଗୋଟେ ଆମେ ଦୋଷ guideline ଦବାନି ରହେ। ମ୍ୟାଡାମ, ଦୋଷ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଦବାନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୋଷ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ। ଦୋଷୀ ଦୋଷ ନୁହେଁ। ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ୟୁ, ଆପଣ ବି ଦୋଷୀ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ହାତ କେମିତି ଉଠେଇବେ? ମଳୟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ଯେ ଆସିବି। ଆମେ ତୁମରାଜ ବାବୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ତୁମରାଜ ବାବୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ତୁମରାଜ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଇଏ simple ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାତା କଲମରେ ରହୁଛି, କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ନୁହଁ? ଆପଣ କେମିତି ହାତ ଉଠେଇବାନି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତୁମରାଜ ବାବୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ନେବି, ତାପରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ କହିବେ। ତୁମରାଜ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ମଳୟ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଓଡିଶାର ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଆମେ ଅମାପ କ୍ଷମତା ନ ଦେବା ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦୁର୍ନୀତି ଯଦି ଦେଶରୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ। State funding of election. ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ ସେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟା କାଟ ଖାଇଗଲା। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ସେଇ ସମୟରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ 1948 ମସିହାଠୁ ଆଜି ଯାକେ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରିନି। ମୁଁ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୋ ମାନେ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, এটা ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଡିବେଟ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଟିଏନ୍ ସେସନ ଆସିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତାର ଏତେ ଅମାପ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାପରଠୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ବି ଅନେକାଂଶରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଧୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ସାଇଜ 83 କରୋड़ ଥିଲା, 93 କରୋड़ କୁ ଆସିଛି 2014-2019 ଭିତରେ। ଭୋଟର ସାଇଜଟା ବଢିଛି। 240 ଇନଫ୍ଲେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥିଲା 2014 ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ, 320 ହେଇଛି 2019 ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ ହେଇଯାଇଛି। 2014ରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ସୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2020ରେ ବି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଯିବେ, ଦିଟା ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଶକ୍ତ ହେବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶକ୍ତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରିହେବିଲିଟେସନ ସେଣ୍ଟର କରିବା, ଯିଏ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିଲେ, ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହୁନି, ଦଳୀୟ ଇଏରୁ ମୁଁ କହୁନି, ଯିଏ ବି ରହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯିଏ, ସିଏ ଦିଥର ଏକ୍ସଟେନସନ ପାଇକି ସିବିଡିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ତା ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଟିଏନ୍ ସେସନ ଜଣେ ହିଁ ଏ ଦେଶକୁ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କଣ କ୍ଷମତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଟର୍ପିକ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଓକେ ଓକେ, ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା, ସମୟ ଆସିଲାଣି, ବ୍ରେକ୍ ନେବା। ଆପଣ ଏଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ ନେବା। ब्रेक पर कार्यक्रम को स्वागत। तुंबनाथ बाबू जो कथा कहते जे इलेक्शन कमिशन जार दायित्व ए सबू तदारक करिवार,
जो माने कैपिंग करूचंती तांकर संपूर्ण दायित्व सिस्टमटा केमती प्रकृत जहाँ समान करूचंती क्रियान्वयन होउची ना नाही तांकर दायित्व किंतु तांको सशक्त करिवार कथा आपण कहउतले ता माने कोट ना कोटी आग्रह आंतरिकता कहार नाही बोले आपण एक्जाक्टली कहउचंती केंद्र सरकार एक्जाक्टली ना कोन कहउचंती ए प्रसंग रे मलय देखिबे लाल बहादुर शास्त्री जेतेबेले थिले गृहमंत्री थिले देशर सेतेबेले से सांथालान कमिटी भी गोटे गठन करथिले जे कि निर्वाचन खर्च निर्धारण करिया पई से तांकर रिपोर्ट भी देइचंती से रिपोर्ट भी अछि या भितरे अनेक उद्यम करा जायछि किंतु कोनोसी उद्यम इफेक्टिवली मॉनिटरिंग करी अनेक उद्यमटा कोन जदि फलप्रद होउनी भाई आपण तो करिवे आपण तो दायित्व रहिले व्यवस्था तो आपणकर उद्यम करिबा उद्यम करिके होउनी ए लोकटे हसियो ना जे देखु तो एटलीस्ट तुमरत बाबू ना कोन एक्चुअली सुनतु आमे तो हमर तो दल आमे विषय विशेष किछि कहबा उचित हबनी काना हमर आंचलिक दल हिसाब रे आमे एठी ए बाबद विशेष किछि करि परिबनी किंतु जातीय दल जो माने सरकार रे 2007 मसिया रे कांग्रेस सरकार थिबा समय रे आपण सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स कमिशन कराइतला सेतिर मता जो फोर्थ रिपोर्ट आस्तला सेतिर मते मो अनुध्यान करथली सेतिर मते समान इलेक्शन फंडिंग पई बोली कि किछि स्पेसिफिकली प्रपोजल देइथिले किंतु ताकू भी ग्रहण करिनांती कथा होउची जदि निर्वाचन कमिशन सशक्त हेबे एवं हमर एटा आज मलय बाबू आज आपण टॉपिक देचंदी भविष्य मन रखिबे आमे 2021-22 मसिया रे कथावार्ता करूचे बहुत से दिन बहुत दूर नुह जेतेबेले ए देश रे निर्वाचन संस्कार संपूर्ण रूपे संभव हबो काना शिक्षार हमर आवश्यकता अछि एवं वर्तमान आजिकली पिला मानकु आपण पचारिबे नेक्स्ट जनरेशन जो माने नुवा नुवा भोटर होउचंदी सेमानकर ओपिनियन आपण नेबे एई भलिया कोन लेविसली एक्सपेंडिचर को समान सपोर्ट करूचंदी इलेक्शन सिस्टम टाकू कोन समान सपोर्ट करूचंदी तो हमर आउ टिके शिक्षार आउ टिके आगु गला परे निश्चित भाबे दिन ना दिन हो तो आमे थिबा कि देखिबा को नथिबा से अलगा कथा किंतु निर्वाचन संस्कार हबो स्टेट फंडिंग यार केवल गोटाए उत्तर होउची स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जदि सेईटा जो दिन हेई जिवो ए राज्य रे ए देश रे निश्चित भाबे यार फल पाइबे आज्ञा 40,000-50,000 कोटी टंका जदि गोटे इलेक्शन रे खर्च हबो से तार किछि इंपैक्ट रहइबो नै इलेक्शन माने देशर इकोनॉमी ऊपर तेणु करी याकू जदि सबुदिन पे बंद करिवार अछि ताहाले वर्तमान निर्वाचन कमिशन को सशक्त करिया पड़िबो एवं इफेक्टिवली मॉनिटरिंग जोटा आज होउनी अछि आपण गोटे एग्जांपल दोछि 2000 टंका टू अधिका केस धरिकी निर्वाचन समय रे केई ना पार्टी ना कैंडिडेट के जाई परिबनी केस धरिकी इज इट बीइंग मॉनिटर्ड बाय द इलेक्शन कमिशन जो ऑफिसर मानकु जमाने नियोजित करूछन ए कार्य रे सेमाने जहा देखिबा कथा अनुध्यान करबा कथा हुए तो 1-2% आपण देखिबे जो दिन तमिलनाडु 2011 मसिया इलेक्शन रे हमर जने ओडिया ऑफिसर जने थिले आईआरएस अफसर श्री पीके दास 300 कोटी टंका तमिलनाडु सीज करथिले से डीजी थिले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रो ए जो निर्वाचन खर्च नियंत्रण करिया पई 300 कोटी टंका सीज करथिले तो ऑफिसर भी अछंती मेकानिज्म अछि बट मेकानिज्म टाकू इंप्लीमेंटेशन पार्ट को में जाइने मोर ए आपण जो प्रसंग रखिचंती मु निश्चित भाबे आशावादी कारण मु 2 मिनिट समय नेबी मोर अनुभूति मु कहूची 1999 मसिया रे मु छात्र राजनीति ले थिली छात्र नेता हिसाब रे मोर टिके कार्यक्रम अधिका थिला से समय बिजू बाबू मते कहले हिंजळी रो तू छिडा हो आमर हिसाब करी आम पिला माने हिसाब करदेले 1,60,000 टंका रे इलेक्शन आरंभ शेष पर्यंत हेइ बोली मु एटा आज मन पड़ले मते माने मु विश्वास करि पारुनी 1,60,000 टंका रे निर्वाचन नॉमिनेशन टू निर्वाचन खर्च जाके जतो बूथ खर्च थिला 100 टंका आम पिला माने ताको 100 टंका 120 टंका बढ़ाया पई कले तो 89 रु 2022 आपण हिसाब कर दियंतु 1999 मसीह 2022 30-32 वर्ष भीतर आम देश कौन देखुचे आप कहते कोटी कोटी टका खर्च होची तो यार परिसमाप्ति घटिबो जो दिन अच्छा कौन साधारण लोक केते परसेंट लोक आईटी फाइल करछन हम देश रे जदि 5 कोटी आपण कहउछन 5 कोटी 3 कोटी 10 कोटी कर देबे गोटे सांसद आपण कहउछन 10 कोटी खर्च करछन जदि 10 कोटी एलिजिबल कैपिंग कर देबो इलेक्शन कमिशन जदि समस्त भाई 10 कोटी हेले खर्च कर देबो ताले साधारण लोक चिंता करि परिबो निर्वाचन लड़िया पे राइट कथा तो सहीठी कथा तो सहीटी आमे कहूँ संस्कार आसू एवं जो प्रकार कैपिंग कराउची एतिक रखा जाऊ ता क्रियान्वयन हो आमे तो सही पार्ट नहीं जदि जने एक्टिविटी करे एक्टिविटी हिसाब रे जड़े जड़े राजनीतिक आसला युवक की छात्र आसला राजनीति की तार जदि स्वप्न ताको लोके चाहिए भी निर्वाचन में छिड़ा करके जिते बोली की से माने आजिका डेट रे मु कहूची वर्तमान समय रे जो समय रे आपण मन थिबो ए आम ओडिसा राज्य रो जेमिति आसाम रे भृगु फुकन हेतिले से बहुत छात्र नेता राजनीति आसी बहुत ऊपर को जाइछंती किंतु आजिका डेट रे कोनोसी छात्र नेता के स्वप्न देखि परिबो निर्वाचन बचन पास करिया सेही तो चिंता ठीक है श्रीराम बाबू आपण पाखो आसे हो चाहिए डिटेल्स कहबे आपण टिके स्वल्प रे जे प्रकृत कथा होउची
जो सशक्त करिवार कथा आसिला निर्वाचन कमिशन कर क्षमता जहां अछि ताकु प्रकृत यूटिलाइज करेबा तांको अधिक अधिक सशक्त करेबा आंतरिकतार सह सब पॉलिटिकल पार्टी आको फॉलो करिबा एटा कोन हेई परिबो नाही कि काहे कि हेई परिबो नाही आमे जदी समस्त समान ढंगरा को मानिबा आमर निजर प्रतिभा को यूज करिबा लोकन को तांको समर्थन रो तांको सुजोग दवा जे जेमती पार्टी समर्थन करिवो किंतु खर्च आमे एती करिवो ए मानसिकता काहे कि डेवलप हेई पारु नाही सब पॉलिटिकल पार्टी रो किबा आमे सशक्त काहे कि करिबा नाही निर्वाचन कमिशन को किबा निर्वाचन कमिशन जा क्षमता अछि ताको फुली यूटिलाइज काहे कि करिवे नाही काहे कि हो नाही कथा मळ्या इलेक्शन कमिशन इज ए टूथलेस टाइगर दंतहीन व्याघ्र अच्छा कारण क्वालिटेटिव कैपेबिलिटी तार पाखरे नाही अच्छा ताकू से राइट्स दिया जाएनी सी केस करिवो पनिशमेंट दबो जदि इलेक्शन गड़बड़ी हला हमरो जनरल जो व्यवस्था रे जुडिशियरी रे करा जिवो कार्य तेणु ता पाखे निजस्व स्टाफ ना अच्छा से स्टाफ हायर करिवो डिफरेंट स्टेट एजेंसी रो स्टाफ हायर कला एवं फॉर सर्टेन पीरियड नोटिफिकेशन रो इलेक्शन डिक्लेरेशन परे कले काउंटिंग लास्ट पर्यंत अच्छा ये जो अवधि रहिला से अवधि रे सेमाने को सर्विस प्लेस करा जिवो इलेक्शन कमिशन पाखरे अच्छा बट they are under the control and command of concerned state governments. अच्छा एक कथा आमे यदि कहबे नाही सेमाने नाहंती सेमाने इलेक्शन कमिशन पाकु चली जाइछंती एठी जेमती कुआ जाउची एतिकी लक्ष टका 90 लक्ष 95 लक्ष टका रे एमपी लड़िबो ये भेरी शांति कथा हबो इलेक्शन कमिशन रो निजस्व स्टाफ नाहंती इलेक्शन कमिशन पनिशमेंट देई परिबो नाही इलेक्शन कमिशन का विरुद्ध किछि करि परिबो श्रीराम बाबू काहे कि स्ट्रेंथन कराउनी व्यवस्था को काहे कि स्ट्रेंथन कराउ नाही आमे पूरा भविष्य गढुचे आमे सेई मानकु दउचे दायित्व जो माने देशर भविष्य राज्यर भविष्य निर्धारण करिवे से माने किंतु तांको से जो माने गढिबा कथा निर्वाचन कमिशन तांको से स्ट्रेंथन काहे कराउनी सेटी स्टाफ काहे कि दिया जीवनी तांको तांकर जा दायित्व अछि जहा तांकर क्षमता अछि से परिसर को काहे कि व्यापक भाव यूटिलाइज कराबनी प्रॉब्लम कोठु बारंबार निर्वाचन कमिशन को रिवाम्प करबा को तार जो सिस्टम को अच्छा एवं परिवर्तन आनिबा पे विभिन्न कमिशन रिपोर्ट देइचंती एवं सेटा सरकार को पाखु जाईची सर्वदलीय बैठक रे अनेक जिनस गृहीत हो नाही कारण समस्ते जो ओडिया रे हमर ओटा नाही प्रभाव तू तो मुतुरी हंस काई पे धोइबा सेई कथा होउची कारण एमाने समस्ते विभिन्न सोर्स रु पैसा आनुचंती कंपनी मान पैसा आनुचंती एवं ठीक पैसा हिसाब दौनांती कैंडिडेट मध्ये उठौ कोन आवश्यकता तार श्रीराम बाबू पॉइंट आउट कर कोन आवश्यकता तार हिसाब दबानी अधिक टंका आनी आवश्यकता कोन तार एथि में देबेनी जे कोटा कैपिंग अछि अच्छा ये कैपिंग भितर यदि तमे खर्च न करलो ताटो अधिक खर्च करिचो देखाइलो ताले तम इलेक्शन असिद्ध होई जिवो निर्वाचन ये वाला सिस्टम ये आईन तो एमाने जो टंका आदाय करचंती 20000 टंका रु कम से माने तार हिसाब देवे नहीं 20,000 टका अधिक हिसाब देवे दल माने 20,000 टका भीतर जहाँ आदाय कले जो आनले ताकू हिसाब देवे नहीं ऊपर जो गुड़ा आदाय कले ताकू देवे ऊपर 500 कोटी 5,000 कोटी आनले भी से 500 कोटी देखेबे सेठी जे बड़ बड़ कंपनी अछंती कॉर्पोरेट हाउस अछंती बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन अछंती से माने जो दल मान को दउछंती सब दल को से माने जेतिक दियंती सेतिक देखांती कि हां जो तागर किसी टैक्स रियायती पे बेले बेले देखा ठीक है ये व्यापक कथा आपण जो आडू को जाउचंती पूरा व्यापक कथा चर्चा समय हो खाली गोटे कथा मौलिक जानिया चाहूची टिके टिके मिनिमम कथाटिए जे प्रकृत जदि आमे से 95 लक्ष भितर समस्त रहिबा आपनकर भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो अन्य पॉलिटिकल पार्टी ताल काहे हबनी ताठू अधिक आवश्यकता कोन पडुची माने बांटी आवश्यक पडुची अधिक आवश्यकता होची से माने बूथ पिछा खर्च देवे भोटर पिछा खर्च देवे साम दाम दंड भेद नीति रे जितिबे एवं सेमाने भोट किनिबे एवं सेमाने खर्च करिवे रैली ए गोटे कथा देखु वर्तमान कोविड अछि रैली रे जो माने आसीबे सेई लोक को देखबो से माने बीजेडी रे सेई लोक बीजेपी रे सेई लोक कांग्रेस रे तांकर कोन दरकार एठी रैली पे पेट्रोल गाड़ी रे पकाओ कुकुड़ा और मद दियो ये होची फॉर्मूला तेणु लोक मान को जो खर्च करती कौट आनती समस्त कथा करती पॉलिटिकल पार्टी ऑल द पॉलिटिकल पार्टी केवल ओडिशा रो नुह प्रशांत बाबू जहाँ श्रीराम बाबू कहले जे आपणकर पॉलिटिकल पार्टी जे मूल दुआ आरंभ आपण थिले और आपण दीर्घ दिन धरी शासन क्षमता रहिथिले ताने आपण कोट ना कोटी सशक्त करबा को चाहि नाहंती जा श्रीराम बाबू कहले जा व्यवस्था सिस्टम अछि प्रथम कथा द्वितीय कथा ए आपण एबे कहउचंती जे बहुत खर्च करदेला अन्य माने किंतु आपण खर्चर सिस्टम टाकू आपण ही बढ़ाइचंती आपण ही मूल दुआ पकैचंती आपण टूथलेस टाइगर करिकरी सेतबलठू निर्वाचन कमिशन व्यवस्था रखछन जा श्रीराम बाबू कहले मु कहूनी आर उत्तर पूरा स्पष्ट भाव आपण रखंतु आपण लाभ पई रखिले और जेतबेले आपण खर्च करि पार नाहंती आपण दोषटा को अनल उठेलचंती हो ना नाही
ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ କଥାରେ ବୁଝେଇ ଏକମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଟିକେ। ହଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ନେଇକରି ଏଇଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଜେଡିର ପ୍ରବକ୍ତା ତୁମନାଥ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ, ସେ କୋଉ ଦଳର ଥିଲେ କି? ଆଚ୍ଛା ସେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଥିଲେ। ଟିଏନ ଶେଷନଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା। ଟିଏନ ଶେଷନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେତେବେଳେ ବି ଅନର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ନହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ଟୁଥଲେସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟିଏନ ଶେଷନ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାର କାହାର ଥିଲା ତାକୁ ବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷମତା honor ଦେଇଥିଲେ କରାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଅନ୍ୟ କିଏ କାଢି ନେଇଛି? ନା ନା ସେ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଆଉ କଣ? କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର କାମ କଣ ଆଉ ଏନଫୋର୍ସ କେମିତି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦୁଇଟି କଥା ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତାକୁ ଧରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଏକଥା ହଁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଇପାରେ ତାକୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଜିତିକି ହିସାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନେଇପାରିବେ? ଯୋଉ କଥା ତାର- ତୁମନାଥ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି କି ଗୋଟେ ଯୁବକଟିଏ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଯୁବକଟିଏ କହୁଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ଯୁବକଟିଏ ବଳେଇବାକୁ ଲୋକ କହୁଛି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ- ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ଲଢି ପାରିବେନି। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି 5 କୋଟି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆପଣ ନାଇଁ, ଲଢିବେ ହଉଛି। କେମିତି, ଫାଇଟ୍ କରିବେ କେମିତି? ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ, କଥା ହଉଛି ଟିକେଟ ସେଟା କିଣିବାକୁ ହେଇପାରେ। ଟଙ୍କା ଦରକାର ପରା। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଇଛି, ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଭଳି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଲୋକ ଜିତୁଛନ୍ତି କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ସେଥିରେ ତାର ଉଦାହରଣ ଯେ ଅଭାବ ସେୟା ନୁହେଁ, ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମରି ସମୟରେ ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବୁଝିବେ। ସେଠି ଏଡିଆର ଇଲେକ୍ସନ ବାସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କଥା ବି ଉଠିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଥରେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସେ ଫାଇଲ କରନ୍ତି ରିଗାର୍ଡିଂ ହିଜ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ୟାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଖୋଦ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 2020 ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଇଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆର୍ ହିୟର ଫର ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ କାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୋଜ୍ ହୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଭିଂ ପର୍ସ ଅଫ୍ ମନି। ତ ଏଇଟା ନିଜେ ଏସିଆଇ 2020 ରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ବି ଏକଥା ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ କଲେ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ 4 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଜଣେ 40 ଲକ୍ଷ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହିଁ କାରଣ 40 ଲକ୍ଷର କ୍ୟାପିଂ। Right. ତ ତାକୁ 4 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଅଟକେଇବ କିଏ? ତାକୁ ଅଟକେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି। ଯଦି ସେଠି ଏଜେନ୍ସି କାମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଯୋଉ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଉଛି, ୟାର ଗୋଟିଏ ଆମର ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଗ କୁକୁଡା କି ଆଗ ଅଣ୍ଡା, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକ ପଇସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଇଏ ଆସିଲେ କିଛି ପଇସା ନେଇଯାଅ। ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କିଛି ପଇସା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଏଠି ଦୋଷ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟର ନା ଲୋକଙ୍କର? ନା ସମସ୍ତେ ଯଦି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଇଏ ଆଗ ସମସ୍ତେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା 40 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବେ, ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଉ କାହାକୁ ମାନେ Exactly. ଅପସନ ନେବେ? ଆଗ କୁକୁଡା କି ଆଗ ଅଣ୍ଡା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଠିକ ଅଛି। ଯେ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ 40 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ସୀମିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏନଫୋର୍ସ କରିବା, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯୋଉ ହାତ ଖୋଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯୋଉ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ଲଗାମ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ନେଇକି ଆଇନ ତିଆରି ହଉଛି, ଯୋଉ ବେସିସରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବଢଉଛେ, ତାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଯୋଉ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି କରୁଛେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ବି ଯୋଉ କଥାକୁ ରାଜି ହେବେ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାକୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ରାଜନେତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବାର ରୋକ ଠିକ ଲାଗିବ। ଅଛି, ଓକେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲାଗୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା କଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସିନା ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇନି, କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇ ନାହିଁ। ଏ କଥା କଣ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଚାହେଁ ନାହିଁ କି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଏ କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ
ये कथा नहीं ए रिलेटेड अनेक कथा है मु आपको स्पष्ट भाव में एक किछि दिन तले मध्य कहितली जे देश हो कि राज्य हो कहा इशारा रे चले नहीं देश और राज्य संविधान हिसाब रे चले संविधान रे जो नियम अच्छी जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था रे ही नियम करा जिवो से व्यवस्था रे ही निर्वाचन मध्य लड़ा जिवो जेमति अन्य काम गुडी होउची द्वितीय कथा हला एठी तुमनाथ बाबू बहुत कथा कहिले मोर एठी गोटे माने प्रश्न उकी मारुची जे निर्वाचन खर्च संपर्कित प्रस्ताव केबे पार्लियामेंट रे माने आगत करिसेंती तांको निज तरफ रे केबे इनिशिएटिव नैचनी आश्चर्य कथा जे 2004 पर ठारू जो भली भाबरे बिजु जनता दल ओडिसा रे शासन को आसीबा परे जो भली भाबरे व्ययबहुल राजनीति व्ययबहुल निर्वाचन लड़ाई ए कथा को तो अस्वीकार आम कहीं करबानी जो मैंने अच्छे तृतीय कथाटी है आपण निजु 40 लाख सीमित रखुचंती 28 लाख सीमित रखुतिले कि आपण केते खर्च को सुनतु से भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी माने 28 लाख भीतर सीमित रखुतिले कि भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी माने आपनकर जो लिमिटेशन थिला 70 लाख भीतर सीमित रखितिले कोनोसी दल कंफर्म करन तुमरा तो मु बेटा करी मु कहली ना कोनोसी दल मु कहली कोनोसी दल व्यवस्था परिवर्तन आपण मिसी के काहे गाडबे नाही जोटा भविष्य बाबू जेतेबेले करूचे जेतेबेले आमे कंपेयर करूचे कंपेरेटिवली जदि आपण देखिबे ताले बिजु जनता दलर निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन शैली सबु दल ठारू अधिक व्ययबहुल ए कथा को आमे समस्त स्वीकार करबा ता अर्थ नुहे ता अर्थ ना मैडम ठीक अछि नै मो कथाटा जेनुइन एथि पई मु कहूची आमे मिसी के आक्रमण करबा किंतु आपण निजु 28 लाख सीमित रखिथिले आपण निजु 70 लाख सीमित रखिथिले ना जदि ना आमे तुमर तुम काय कहबा आमे 5 कोटी खर्च करके 7 कोटी खर्च असुविधा कोन आपण 5 कोटी काहे गले आपण जदि गले काहे देबे उदाहरण दउछ ना आंसर दउछ ना आपण जे प्रश्न गले आंसर दउछ रिसेंटली राज्य सरकार एवं निर्वाचन कमिशन मध्ये निष्पत्ति नेले ए जो पंचायत निर्वाचन ऊपर मते गोटे कथा कहंतु जे निर्वाचन कमिशन स्थिर कले गोटे सरपंच पई जणे 2 लाख टका खर्च करबा निर्वाचन प्रचार रे आगे जदि 5 वर्ष रे देखिबे तार इनकम होची 2 लाख 1,41,000 जणे 1,41,000 पाइबो 2 लाख टका खर्च करबो निर्वाचन प्रक्रिया रे एते तो दानी हेई नथिबो ठीक सेमति जदि आपण देखिबे आपनकर जिला परिषद क्षेत्र रे जिला परिषद क्षेत्र में 2 लाख रु 5 लाख बढ़ाई देले किंतु तार 5 वर्ष रे रोजगार होची 2,11,000 टका ता माने आपण को कहउछन से माने एते महान हे जाइछथि जे जणे लोक 5 वर्ष रे 2,11,000 टका पाइबो एवं सेही पदवी को जितिबा पई 5 लाख टका खर्च करबो ता अर्थ सीधा सीधा कोठी ना कोठी करप्शन को एवं जो ब्लैक मनी को पूरा सफा सफा इंडिकेट करूची जे निर्वाचन में ब्लैक मनी खर्च हुए ये तो स्पष्ट कथा जेमति कि प्रशांत बाबू कहले जे निर्वाचन आयोग जानती नहीं जानती समस्ते सब कथा जानती किंतु सांविधानिक व्यवस्था रे गोटे नीति निर्धारण हुए से सीमा भीतर हमको रहबाकू पड़िबो तृतीय कथा हला युवक कथा को नहीं कि आपण गोटे बडल कथा कहले युवक आज्ञा कोन आसीबे जो राज्य रे 54% ओबीसी आ 22% एसटी जो माने अर्थनीति रे दुर्बल जो माने आर्थिक स्तर रे अत्यंत दुर्बल सेमानकु पर निर्वाचन लड़िबा पई हम आरक्षण दउ नाही सेमानकु संरक्षण दउ नाही आपण एठी कहउचंदी जे युवक माने आसीबे काहे कि ना एई जो मैडम आपण डिफरेंट पार्ट पळेले आपण जदि से चर्चा से पार्ट को जिवे ये तो बहुत बड़ा होई जीवो अर्थनीति पूरा नहीं तुमरा आपण के टॉपिक आज आसला आपण जो टॉपिक नै थिले से टॉपिक में कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन युवक आरक्षण महिला आरक्षण आपनकर छोट छुआ आरक्षण ये कोन से छाड़ वर्गर लोक माने आर्थिक दृष्टि मूल कथा समाधान करूनाहांती निजर 28 लाख 40 लाख लिमिट को आपण रखुनाहांती आपण कहबे ये कलानी आपण कहबे आरक्षण दिया गलानी एटा कोन जे जो माने आर्थिक दृष्टि रे दुर्बल निर्वाचन लड़ी परिबे नाही आपण 5 कोटी 7 कोटी खर्च करियो और कहबे आरक्षण सिस्टम या हो से तुमरा तो ठीक काहे ना हमें मैं आर्थिक आज रो आपण ओके छाड़ मैडम छाड़ पार्टी लाइन तुमरा तो जो कथा करे जो टारगेट को नहीं कितना बिजु जनता दल आज ओडिसा रे शासन कोटा बाड़ारे लुगा पके झगड़ा कला बली कथावार्ता बीजेपी रो मुखपात्र कले हमर दया करी नहीं हमें कहि आज हम दलीय स्वार्थ ऊपर रे आलोचना कला बली ये गोटे कली उड़ी कोटा बाड़ारे लुगा पकुचो दिए जे सब लुगा पकुचो आपण बीजेपी को कहउछंती बीजेपी आज काटा जे पृथ्वी रो सब धनी दल हिसाब से से कोन हमर खर्च विषय रे तुमरा तो
ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆମର ମନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ବିଷୟରେ କହିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ତୁମ ନା ଥାଉ ସ୍ପଷ୍ଟ କର ନାଇଁ ଟିକେ ପଲିଟିକାଲ ନେରେଟିଭ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା। ଆଜି କ୍ଲେମ କରୁଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଦଳ ବୋଲିକି। ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସିଏ କଣ କହିବେ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଓକେ, ତୁମ ନା ଥାଉ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଏମାନେ ଆମେ ନାହାନ୍ତି ଏଲିଏଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି ଅଛୁ, ଏଭଳିଆ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସହିତ ଅଛୁ। କଣ୍ଟା ବାଡରେ ଯାଇ ଲୁଗା ପକେଇ ଠିକ ଅଛି, କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ନା ଥାଉ କଣ୍ଟା ବାଡରେ ଲୁଗା ପକେଇ ଝଗଡା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଲିଏଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତୁମ ନା ଥାଉ ତୁମ ନା ଥାଉ ଏଇଟା କଳି ନୁହେଁ। ଆମର 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 ଆଜି ଯାହା ଡିବେଟ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଟପିକରେ କଟିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ ଆସିବା କଥା। କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲି ହଁ। ଯେ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଇଟ୍, ରାଇଟ୍। ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା। ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଆମକୁ ଦିନ ନା ଦିନ ଯେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢି ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲିକି। ହଁ, ହଁ। ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ନା, ଯାଇକି ମୋ କଥା ଇନିସିଏଟିଭ ଟା ଇଏ ବିଜୁ ନାଇଁ, ଜନତା ଦଳର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମନାଥ ବାବୁ, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟ ପଛରେ ତୁମନାଥ ବାବୁ ଏ ଇନିସିଏଟିଭ ଟା ନାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ ଏ ଇନିସିଏଟିଭ ଟା ନାଇଁ ଏ ଇନିସିଏଟିଭ ଟା ସବୁ ଯାକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାର ତଣ୍ଟି ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ନ୍ୟାରେଟିଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନଥିଲା। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଆଜି ଆମକୁ କହିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଇଁ ତୁମ ଥାଉ ଏ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଲଢି ପାରିବା କି ନାହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି ସେମାନେ ଲଢିବାକୁ ଆସିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କିଏ କରୁଛି ଆଜି? ନିଜେ କାଚ ଘରରେ ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନିଜେ କାଚ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଛୁ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳିବ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ବିଜେଡିର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଭଳିଆ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି କେବେ ଆସିନଥିଲା। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜି କଣ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଥା ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ତୁମ ତ ବାଟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଇନାଲି ବାଟ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଏ ପଲିଟିକାଲ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଲିଟିକାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଆର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢି ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଛାଡିକି ଯିବା ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଥିଲି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ଆମର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନେତାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଏମିତି କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କିଛି କାଟୁ କରିବନି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଜାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଆଜିର ତର୍କ ଥିଲା, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ସମାଧାନ ହବ କି ସୁନ୍ଦର ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଆସିପାରିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦବା କି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ କି ନା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇ 5 କୋଟି 7 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ଆସିବ ନହେଲେ ଭାଇ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ରୁହ କଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ गोटे जिनस जो कथा कहते हो कि नहीं मु बहुत आशावादी हो सेतिकी बेले हम जी बेले एनफोर्समेंट एजेंसी एनफोर्स करेंगे रेस्ट्रिक्ट करेंगे आम जो खर्चर लिमिट टाक जदि खर्चर लिमिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया ताले हम किंबा स्टेट जदि कौन सब तो लगाम आम विभिन्न सिस्टम भितर रखा और से चाहिए तो अधिक खर्च हो तो आप कोडी करेंगे चर्चा माने कौन मलय बाबू ये आउ कथा कहवाई चाहूँगी आम पैनल में दुईटी सरकारी दल अच्छा जड़े राज्य सरकार जड़े केन्द्र सरकार अच्छा दुईटी दल तुलन में अपेक्षाकृत भाव में आर्थिक दृष्टि दुर्बल कथा आम स्वीकार करूँ तेणु आज दिन में साधारण जो आलोचना होची कांग्रेस बेसी पैसा खर्च कर पार तेणु सीट जीतिक आसी पार ना सामाजिक भाव में कथा भी स्वीकार करेंगे जे खबर आप पहुंचुव तेणु एटी मुझे कहबी जे खर्चर सीमा को आम रेस्ट्रिक्शन करने जो जीवा प्रथम कथा हूँ कैपिंग तो होगा कि तार भितर जो खर्च रहा लगाम देव किए लगाम देवे निर्वाचन कमिशन लास्ट कमेंट दे दियंतु और सारिबा कार्यक्रम फलाफल आम लाभ मिलिबो कि आम जानिबा कि प्रकृत हबो टॉपिक आप रखिछन्ती सेथरे राजनीतिक दल हिसाब रे आम
ଆମର ମତାମତ ଆମେ ରଖିପାରିବା Right. କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବ ଯୋଉଦିନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସେଇଦିନ ଏଇ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ନିର୍ବାଚନ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭଳି ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ରାଜନୈତିକ ବଢିଆ ଦଳଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ନା ଖାଲି ଗପ ହେଇ ରହିଯିବ ଆମର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋଉ- କରିବା ଗପ ହେଇ ରହିଯିବ Democracy is for the people, by the people, of the people. Even democracy is for the political party, by the political party, of the political party. स्टेट फंडिंग करवा कथा जो कहा जाउची ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका रे हेनी अच्छा। यूके रे नाही अच्छा। फ्रांस रे नाही जर्मन रे नाही इवन हमर नियरेस्ट एशियन कंट्री पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल कोठी नाही इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल एठी होची तमे हमें सेल्फ इम्पोज करवा रेस्ट्रिक्शन जे हमें निजे जदी पॉलिटिकल पार्टीज माने ट्रांसपेरेंट हेबे ଯୋଉଟା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ट्रांसपेरेंट हेबे ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ସାରିବାକୁ ट्रांसपेरेंट हेबे ଏବଂ ନିଜେ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ, କହିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଶ୍ରୀରାମ ବାବୁ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଟିକେ କହିଦିଅ ତାର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସାରିଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଲୋକ କଣ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତେନି ପଇସା ନେବିନି ଭାଇ କେମିତି ଲୋକ ପଇସାରେ ଭୋଟ ଦେବି ପଇସା ନେବି ଲୋକ ପଇସା ପଇସା କାହାକୁ ସେ ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡା ପଇସା ମାନସିକତା ଆଣିଛନ୍ତି create 5 ବର୍ଷ ମାରିକି ଖାଇବେ Okay. ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ঠিক আছে সোনালী ম্যাডাম লাস্ট কমেন্ট হব না নাই যে উদ্দেশ্য সাধিত হব না নাই হব না ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କରିବା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇକି ବସିଯିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ମାନେ ସଚେତନ Right, ହେବାର okay, ଆବଶ୍ୟକତା okay, ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ঠিক আছে ওকে কার্যক্রম সারিবা সবুঠু বড় কথা হଉଛି পলিটিকাল পার্টিজ র আগ্রহ যে মানে ফ্রন্ট লাইন রে রহুচন্তি সরকার রে রহুচন্তি তাঙ্কর আগ্রহ দ্বিতীয় কথা হলা যে কথা উঠিলা যে নির্বাচন কমিশনଙ୍କର যে ক্ষমতা আছে তাকে ফুলি ইউটিলাইজ নির্বাচন কমিশন করিবা তা সহিত তাଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଜନତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏ ପଇସା ସବୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କରି ପାର୍ଟ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟର ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ सर्ट टर्म जो ମାନେ କମ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁବିଧାଟା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ କୋଠି ନା କୋଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଧହୁଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୋଉଟା କି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ କହୁନି ମୋର ମତାମତ ନୁହେଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଭଲ ଆଶା ରଖିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସାରିବା और धन्यवाद देवी प्रशांत शतपथी कांग्रेस मुखपात्र तुम्बनाथ पंडा बीजेडी मुखपात्र सोनाली साहू भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र श्रीराम दास राजनीति समीक्षक बड़ भीतर को रखुचु नमस्कार।